137 रुपए इजाफे के अगले ही रोज वजीर आजम का एक्शन। पेट्रोल की कीमत में 80 रुपए फी लीटर कमी कर दी। 458 रुपए 24 पैसे में मिलने वाला पेट्रोल अब 378 रुपए फी लीटर मिलेगा। शहबाज शरीफ के ऐलान के बाद पेट्रोलियम डिवीजन ने लेवी में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ईरान की अमरीकी और इसराइली हमलों के जवाब में 93वीं लहर। फलस्तीनी मुजाहिद शेख अहमद यासीन शहीद और हिजबुल्लाह के शहीद सरबरा हसन नसरुल्लाह से मंसूब किया गया। पासदारान इनकिलाब ने ताज़ा कार्रवाइयों में इसराइल के मरकजी और शुमाली हिस्सों में फौजी अड्डों को निशाना बनाया। मगरबी अल जलील, हैफा और करियोत में सहूतियों के इज्तिमा और जंगी मावनत के मराकज़ उड़ा दिए गए। मुख्तलिफ मकामात पर तनसीबात पर आग भड़क उठी। तल अवीव में मोसाद हेडक्वार्टर तबाह करने का दावा। ईरानी नीम सरकारी न्यूज एजेंसी ने वीडियो जारी कर दी। ईरान का पुलों और पावर प्लांट्स पर हमलों का जवाब देने का भी ऐलान। ईरान ने एक ही रोज में अमेरिका के 2 लड़ाका तैयारे मार गिराए। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक A-10 तैयारा खलीज फारस में गिरकर तबाह हुआ। F-15 तैयारा ईरानी फिजाई हदूद में मार गिराने के बाद तस्वीर भी जारी कर दी। पायलट्स को रेस्क्यू करने का दावा। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक A-10 और F-15 तैयारे एक ही वक्त में गिरे। अमरीकी हुकाम ने ईरान की जानिब से 2 हेलीकॉप्टर्स को तबाह करने की तस्दीक कर दी। ईरानी दिफाई निजाम ने हेलीकॉप्टर्स को निशाना बनाया। कॉप्टर्स अमरीकी पायलट की तलाश में शामिल थे। अमला महफूज रहने का दावा। ईरान में तैयारे और हेलीकॉप्टर से गिरने से अमरीकी पोजीशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप का 2 टोक पैगाम। ईरानी सदर ने अमरीकी सिफारती कोशिशें और रवैया नाकाबिले एतबार करार दे दिया। कहा, मुज़ाकरात की बातों के साथ हमले भी किए जा रहे हैं। सदर ट्रंप की धमकी पर आलमी बिरादरी की खामोशी पर सवालात भी उठा दिए। क्या ट्रंप की धमकी संगीन जंगी जुर्म नहीं? मसूद पेजिशकियान का सवाल। खबरदार किया, मुजरिमों के सामने खामोश रहना महंगा पड़ता है। ईरान ने 48 घंटों की जंगबंदी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। 2 रोज़ा जंगबंदी की तजवीज़ अमेरिका ने दी थी। फारिस न्यूज़ एजेंसी का दावा। ईरान ने जंगबंदी पर अमेरिका के साथ बातचीत से भी इनकार कर दिया। अमेरिकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल का इंकशाफ। दो अमरीकी इत्तेहादी अरब हुकूमतें आबनाए हुर्मस से खुलवाने के लिए ईरान की शराइत मानने को तैयार। कोई भी हल आबनाए हुर्मस पर ईरान की खुद मुख्तारी को तस्लीम किए बगैर मुमकिन नहीं। प्रोफेसर सैयद मोहम्मद मुरंदी का ट्वीट। अमेरिका और इसराइल की ईरान में ताज़ा फिजाई कार्रवाइयां। तेहरान और करज जोरदार धमाकों से गूंज उठे। जनूबी ईरान में हिलाल अहमर के गोदाम पर हमला। 2 कंटेनर्स, बसें और एम्बुलेंसें तबाह हो गईं। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। 35 रोज में ईरान में बैरूनी जारहत से अमवात 2076 तक पहुंच गईं। हमलों से 26,005 अफराद जख्मी भी हुए। मुत्तहदा अरब अमारात में गैस प्रोसेसिंग प्लांट में लगी आग पर काबू पा लिया गया। 1 मिस्री शहरी हलाक, 2 पाकिस्तानियों समेत 4 अफराद जख्मी। हमलों के पेश नजर अबू ज़हबी में कायम एल्यूमीनियम प्लांट बंद कर दिया गया। बहरीन में अमरीकी दिफाई निजाम का मिसाइल आबादी में जा गिरा। मिसाइल गिरने से जोरदार धमाका। मनामा में शहरियों में खौफ व हिरास की लहर दौड़ गई। ईरान के खिलाफ हमलों के बाइस अमरीका पर माली बोझ बढ़ने लगा। सदर ट्रंप ने जंगी अखराजात की मद में मजीद 1500 अरब डॉलर्स मांग लिए। गैर फौजी अहदाफ में कमी करके रकम पूरी की जाएगी। बजट दस्तावेजात में इंकशाफ। मुज़ाहिमती तंजीम हिजबुल्लाह का जनूबी लबनान के कस्बे इनाता में इस्राईली फौज के दस्तों पर गाइडेड मिसाइलों से हमले। हिजबुल्लाह के मुताबिक मार्वन अल्ब्रिस के मकाम पर भी इस्राईली तोपखाने पर मिसाइलों की बरसात की गई। हमलों का मकसद सहूनी फौज की सप्लाई लाइंस को काटना और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर करना है। लबनान में अक़वाम मुत्तहिदा की आमन फौज पर एक हफ्ते में तीसरा हमला। 3 आमन अहलकार जख्मी। इसराइल के लबनान पर हमलों में आमन फौज के 2 अहलकार पहले ही हलाक हो चुके हैं।
افغانستان کے مختلف شہر زلزلے سے لرز اٹھے، کابل میں مکان گرنے سے 8 افراد جان سے گئے، ایک بچہ زخمی۔ پیپلز پارٹی آج ذوالفقار علی بھٹو کی 47ویں برسی سادگی سے منائے گی۔ کارکنان کو مزار کے بجائے گھروں میں فاتحہ خوانی کی ہدایت۔ ترجمان حکومت سندھ ارسلان شیخ کا ویڈیو پیغام۔ کہا بے شک ذوالفقار علی بھٹو نے صرف 1973 کا آئین ہی نہیں دیا بلکہ پاکستان کو ایٹمی قوت بھی بنایا۔ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن سیکٹر 9 میں شادی کی تقریب کے دوران ہوائی فائرنگ سے نوجوان جاں بحق ہو گیا۔ شناخت 25 سالہ معظم کے نام سے ہوئی۔ ایس ایس پی ویسٹ کے مطابق فائرنگ میں ملوث مرکزی ملزم فرار ہو گیا۔ دولہے کے والد اور بھائی کو حراست میں لے لیا گیا۔ اورنگی سیکٹر 13 میں فائرنگ کے دوسرے واقعے میں اندھی گولی لگنے سے نجمہ نامی خاتون زخمی ہو گئے۔ ثانوی تعلیمی بورڈ کراچی نے 9ویں اور 10ویں جماعت کے امتحانات کے لیے ایڈمٹ کارڈ بورڈ آفس کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیے۔ چیئرمین بورڈ غلام حسین کے مطابق طلباء اور تعلیمی ادارے کارڈز ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ ₹137 اضافے کے اگلے ہی روز وزیر اعظم کا ایکشن۔ پیٹرول کی قیمت میں ₹80 فی لیٹر کمی کر دی۔ ₹458.24 میں ملنے والا پیٹرول اب ₹378 میں فی لیٹر ملے گا۔ شہباز شریف کے اعلان کے بعد پیٹرولیم ڈویژن نے لیوی میں کمی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ایران کا امریکہ کے 2 جنگی طیارے تباہ کرنے کا دعویٰ۔ ایک طیارہ ایرانی فضائی حدود میں مار گرانے کے بعد تصاویر بھی جاری کر دیں۔ امریکی اور اسرائیلی حکام کا پائلٹ کو زندہ بچانے کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب کے مطابق آبنائے ہرمز کے قریب ایک اور امریکی طیارے کو بھی نشانہ بنایا۔ متحدہ عرب امارات میں گیس پروسیسنگ پلانٹ میں آگ لگ گئی جس پر قابو پا لیا گیا۔ ایک مصری شہری ہلاک، 2 پاکستانیوں سمیت 4 افراد زخمی۔ حملوں کے پیش نظر ابو ظہبی میں قائم ایلومینیم پلانٹ بند کر دیا گیا۔ ایران کے خلاف حملوں کے باعث امریکہ پر مالی بوجھ بڑھنے لگا۔ صدر ٹرمپ نے جنگی اخراجات کی مد میں مزید $1500 ارب مانگ لیے۔ غیر فوجی اہداف میں کمی کر کے رقم پوری کی جائے گی۔ بجٹ دستاویزات میں انکشافات۔ لبنان میں اقوام متحدہ کی امن فوج پر ایک ہفتے میں تیسرا حملہ، 3 امن اہلکار زخمی۔ اسرائیل کے لبنان پر حملوں میں امن فوج کے 2 اہلکار پہلے ہی ہلاک ہو چکے۔ ایران نے 48 گھنٹوں کی جنگ بندی کی تجویز مسترد کر دی۔ 2 روزہ جنگ بندی کی تجویز امریکہ نے دی تھی۔ فارس نیوز ایجنسی کا دعویٰ، ایران نے جنگ بندی پر امریکہ کے ساتھ بات چیت سے بھی انکار کر دیا۔ امریکی جریدے وال اسٹریٹ جرنل کا انکشاف۔ 2 امریکی اتحادی عرب حکومتیں آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے ایران کی شرائط ماننے کو تیار۔ کوئی بھی حل آبنائے ہرمز پر ایران کی خود مختاری کو تسلیم کیے بغیر ممکن نہیں۔ پروفیسر سید محمد مرندی کا ٹویٹ۔ افغانستان کے مختلف شہر زلزلے سے لرز اٹھے، کابل میں مکان گرنے سے 8 افراد جان سے گئے، ایک بچہ زخمی۔ اور خیبر پختونخوا اور پنجاب کے گورنر پیڈل ٹینس کے میدان میں اتر گئے۔ لاہور کے نجی کلب میں سنسنی خیز مقابلہ۔